जेजेमा कहते कि बहुत गाली शुणु। ग्रेट ओडिशा कैटरर एते बड़ गोटे दायित्व श्यामणी को दियागला। मु किछि भी कहलिनी, चुप है शुणिनी। घरर समस्ते तो जानी छंती जे एमानकर डिवोर्स। ता सत्य भी अनिर स्त्री हिसाब रे तमे रखिथिबा हारटा को से झीटा को कहीं की दिया गला मु तो बुझी पारुनी। जो झीटा 2 दिन पर चली जीव ताकू तमे को अधिकार रे घरर बड़ बोर सम्मान दोछ सानमा। मो परे तार से जगह कहीं मानु छते ताकू ना मु ताकू मानुछि ना मो पो अनी मानुछि। ए झीटा को एते बड़ गोटे सम्मान तमे देई देल सानमा। बहुमा गोटे पुआ और झियो भितरे बाहाघर हुएनी। ये होची आम परिवार जणे। तमे और तम पुआ कौन मने कल कौन चाह मोर कौन जानिबा दरकार। हाँ ठीक, तमे ए परिवार कर्त्री, किंतु मु तो एबे भी बंची। दिने मु तम हातरे संसार दायित्व को टेकी देइथिली। तापरे से जगह कहा को बसेबी सेटा ठीक करिबार अधिकार केवल मोर अछि। ए झियोटा आम रोहिणी पाई जहा कला, आम परिवार जो उपकार कला, तापरे ताको तमे संसार को वर्ण न करी ताको डिवोर्स पेपर रे साइन करबा को कहउछ ना बहुमा। मु एटा तमो ठारो आशा करिनी बहुमा। ना ना सानमा, अपा ठीक कथटा को से भली भाबे कहबा को चाहू नथिले। रह सन ठीक तो श्यामणी एते बड़ गोटे काम करिछि ताकू समस्ते उपहार दउछंती आ मु उपहार देबिनी। जहाकू तार स्वामी भल पाएनी, जहाकू ता स्वामी चाहेनी, जिए एई घरर ए महेश्वर, जेजेमा जहा कहले से कोन सत्य कहले? तमे कुह ना सार से डिवोर्स कागज रे साइन करिवेनी तो मु निजे एठू पळेबे महेश्वर। किंतु सार मते एठू चली जीवा को कहले मते बहुत कष्ट हबो। जेजेमा मते गोटे एते बड़ पुरस्कार देले। आ जदी सार भी महेश्वर तमे देखो मुझे मिति ए सार ता माने कोन ए जे भ्रमरे थिली। मैडम आसे मते डिवोर्स कागज धरे थिले मते एते खराब लागि नथंदा, किंतु सार निजे आसे जने मते दबा पई। सार ता माने दिशा हमें तो सब दिगरु हारी गले। ए बुझी परछ कोन हला दिशा, बुझी परछ माने अनी श्यामली को डिवोर्स दबो निता माने श्यामली एई घरे ही रहिबो, केवल घरे नु ए कंपनी रे भी रहिबो। ना 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 सी तो रहिले मु केबी भी माल हाथी परिबिनी। माने तमे भाबी परछ श्यामली अप्रूवल न देले गाड़ी एटू बाहरी परिबोनी।
ମୁଁ ତ ଏଟା ମାନି ପାରୁନି, ଜମା ବି ମାନି ପାରୁନି। ଅରୁ ବାବୁ ପ୍ଲିଜ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲେ ଆମ କାମ ହବନି। କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛ? ଚାହ ମୋ ଆଡକୁ ଚାହ, କଣ ହେଇଛି? କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛ ତମେ? ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାରିନି ଅରୁ ବାବୁ। ଶ୍ୟାମଳି କେବଳ ଖାଲି କମ୍ପାନୀରେ ଗୋଟେ ପୋଜିସନ ପାଇଛି, ତାଠାରୁ ବେଶୀ ତ ଆଉ କିଛି କଣ ନୁହେଁ ନା। କହୁଛ ତମେ? କିଛି ହେଇନି ମାନେ ଦେଖିପାରୁନ ତମେ କଣ ହେଇଛି? ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ଭାବୁଛି ଅରୁ ବାବୁ। ଯେତେବେଳେ ବଡ ମାମୁ ଏଇ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେବେଠୁ ଭାବୁଛି। ହଁ ଏଇଟା ସତ, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ବଡ ମାଇ ଯଦି ପ୍ରେସର ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ଡିଭୋର୍ସଟା କରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏତେ ଭାବିବାକୁ ପଡିନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ହେଇନି ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ହିଁ ଏବେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା କଣ କରିବ? ଗୋଟେ କଥା ଭାବି ଦେଖ ଅରୁ ବାବୁ, ଏତେ ଦିନ ଶ୍ୟାମଳୀର ଏ କମ୍ପାନୀରେ କୌଣସି ସିଗ୍ନେଟରୀ ପୋଜିସନ ହିଁ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଇଟା ହେଇଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ତାର କୌଣସି ପୋଜିସନ ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାପରେ କିଛି କେସ୍ କରିପାରୁନଥିଲୁ। କାମ କଲେ ଭୁଲ ହବ, ଆଉ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମେ ସେ ସୁଯୋଗଟା ଠିକ ପାଇବା। ଶ୍ୟାମଳୀ ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲେ ପୁରା ଦୋଷଟାକୁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦି ଦେଇ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଖରାପ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ହବ। କିନ୍ତୁ ଅରେ ବାବୁ ଦିସ୍ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମକୁ କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଶେଷ ସୁଯୋଗର ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହବ, ଆଉ ସବୁ ସମୟରେ ଆଖି କାନ ଖୋଲା ରଖିବାକୁ ହବ। ଛାଡ଼ିବିନି ମୁଁ ତାକୁ, କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ମୁଁ